Hello, good evening. Break naman. Dahil malano kami. Tsaka kami sa dalam kang Eastwood. Ayan, mga kasama ko. Mga magaganda. Ay, ayan. Hello. Makado kami, mabaka kami ka pick up coffee. Guys, nagapano lang kami. Kung ano nyo man, oh. Mga gwapahon. Hi ka mo, hi! Hi! Amo dyo guys, ang si Eastwood kong gabi, diba? More on lights. Hope nga nabatiin yung aking nalimod. Kung gusto nyo maglago-lago, mag-relax-relax, and bonding with family, then come to Eastwood! Siyempre, mga BPO kami guys. BPO agent kami. So, ngayon lang na naman after a very tiring night, hindi naman mag-relax. So, we need to go out. Go! Amo siyang mga model ko guys kung gabi. Tanan single, kagwapa, kag mga sexy. And we're here. Malapit na kami sa pick up coffee. Kasi syempre mag-coffee kami, iced coffee. So, bye-bye!